Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă serie de interviuri realizate la Parlamentul European. În ediția de astăzi, liderul celui mai mare grup politic din Parlamentul European, Manfred Weber, ne va spune care este situația admiterii României în zona Schengen. Liderul popular ne va explica și de ce Germania nu dorește o agenție de informație europeană, în timp ce Franța susține cu tărie necesitatea înființării acesteia. Veți urmări apoi un scurt reportaj despre proiectul Promotor pentru Democrație Europeană, derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Iar cel de-al doilea invitat al ediției va fi președintele Comisiei Speciale pentru Taxe din Parlamentul European, Alain Lamassoure, lider al eurodeputaților francezi din grupul popular. Mr. Weber, thank you for your presence in our broadcast for the Romanian public television. How is Romania seen from Berlin? It's a clear view or a blurry one? Well, it's seen as an important country in the region, which is contributing to the European development and which has big responsibility and big challenges ahead of them. So Romania is really seen as a country which is going the way to a pro-European approach. And we saw absolutely the last developments in the last weeks and months in Romania. Mr. Weber, immigration is still a very important issue in Europe. What is the situation of all these refugees coming from Middle East or Africa also, who arrived already in Europe? How many there? Well, from the European point of view, we as Europeans, we have to bring the two sides together. One side is that when Libya, for example, poor countries in the Middle East, are doing a lot of efforts to help refugees from Syria, families, children, and so on. When those very poor countries are doing so much, then Europe, as in general a rich continent, has also to contribute, has also to be helpful. So this humanitarian part of the subject, we have to have this in mind, and everybody has to contribute. And on the other hand, it's totally clear that this, what we as EPP think, that we have to work for a strong state. So we need a strong border control. We need to control who is coming to Europe. The situation that in summer, hundreds of thousands of migrants are traveling through or walking through through the center of Europe without control, without any checking, without any passport control, that's unacceptable. And that are the both sides which we have to bring together on a strong state on the one hand, with a strong border control, and on the other hand, the humanitarian approach of Europe. Mr. Weber, why do Syrian refugees want Germany as their destination? Because first words of them are, we want in Germany. It's a question of the social standards there. It's absolutely clear. They are receiving much more money than in all the other member states in the European Union. When you see Sweden, Austria, Germany are the most interesting countries for the refugees. And we have to make very clear that as refugee, you cannot, having the rules of Europe in mind, with Dublin II and so on, Dublin III, you cannot decide for yourself where you want to be protected, let me say. When you are fleeing from a civil war region, then everybody is ready to protect people in stability and in freedom. But it's not allowed to say, I want to live exactly in this city or in this village in Europe. You have to accept that we have rules in the European Union, and the refugee has also to respect our rules. But how many refugees came to Europe so far? Do we know? And what is the quotas of refugees for Germany? Well, we have figures from Frontex, from our agency, which is dealing with the refugee management. And the figures are more than 1 million who came this year, who arrived this year to Europe. We have two routes. One is the Balkan route through Turkey, Greece, and then to Europe. And they're still coming, is still an open route. And the second route is the Mediterranean through Italy, Libya, Italy, and then Austria and Germany. These are the two routes to Europe. And we have to face these two routes. On the one hand, I think it was very helpful that we had 2 weeks ago a meeting between the European leaders and the Turkish representatives here in Brussels. And we agreed on the principles that we have to have a burden sharing, but we are asking the Turks to do their efforts to make a proper border control, because that is needed to stop the success of the smugglers and the business of the smugglers in this region. That's why we have to stop now to protect really the borders. And for the moment, I have to say the Turks are delivering. So the numbers are going down, so the figures are
are going down. That is positive, but we have to see for the long term. How much money will receive Turkey to protect the border, European border? We agreed on 3 billion euro, which we want to give to Turkey. And I have to say, from a European point of view, for the whole European Union, that is good invested money, because it's much more expensive when migrants are coming to Europe and when we have to finance them, for example, in Germany or in Austria. So it's much cheaper to create in the region, in the neighborhood of Syria, conditions where the people see a future for themselves. And on the other hand, we have to really, I and my group, the EPP, have really sometimes problems with Turkey about their behavior, about their not respecting fundamental rights, freedom of press, and all the problems which we are facing in Turkey. And we have to put these problems really clearly on the table. But I have to say, we have to respect also what Turkey did in the last years already for the refugees. They have 2.5 million Syrian refugees in Turkey, so they did really a great job in the past, and that's what we have to see as well and what we have to respect as well. Who will select them, the people who are coming in Europe? Who will decide who will go to Sweden, who will go to Romania or Germany? You know that for the moment we have the Dublin II/III regulation, which means that when you as a refugee are arriving in Europe, then this first country is responsible for the procedure. This system is not anymore working. This is it doesn't work anymore. That's why we have to think about a long-term approach, how we can re-establish a refugee policy for the whole European Union. And I think everybody understands that's a common responsibility. And the idea is to work with contingents, to offer to Libya, to Jordan, to Turkey, fixed contingents about refugees which we take over from the European side. And I think the United Nations, which have the best knowledge on this, can decide who should really come to Europe. For example, elder people, or example, those people who need special medical care. So those people should come to Europe. And with a clear limit, so fixed contingents, then we have burden sharing inside of the European Union, and we have to work on a proper border protection for the European Union. These are the 3 pillars for the future. Contingents, clear limits for the migrants. Second is burden sharing in Europe, and the third is border protection, that we're really defending our borders for illegals. Is there any other solution that the EU could agree with some other countries, maybe Arabian countries, to resettle the refugees from Europe, and how the resettle can be done? Absolutely. We have to talk with everybody. And Europe should not be naive, because in the Arabic region there are a lot of states who are not interested in helping their brothers, let me say, in the region, their brothers. That's why we have to be very, very clear. We want to be helpful. Europe has to see our responsibility, but we also have to be very clear in the responsibility for the Arabic states, especially when we are talking about the fight against the Islamic State now. Because for us it's clear that we are not talking about ground troops, troops on the ground from Europe. I think that's mainly a job for the Arabic states to solve this problem, because it's a challenge for all of us. It's a threat, it's a problem for all of us. So the military solution to fight against this immigration causes is not a European solution or international solution, is their solution? We shouldn't make the mistakes the American did after 9/11. They, after 9/11, sent American troops on the ground, and that created this atmosphere of the West is coming and is forcing us as Arabic states to live like they are living, to force them to take over our culture. That is not our interest. That's not our interest. That's why I think, especially after the Paris terror attacks, after the idea to ask, from Hollande's point of view, Europe first of all about military solidarity, not NATO, Europe about military solidarity. And then with this approach we can invite Russia, we can invite the Arabic states, especially Iran and Saudi Arabia, Sunnis and Shiites, and then the Americans to form a common coalition to fight against the terrorists on the ground. And that's mainly a job of the Arabic states. Mr. Weber, one of the most important instruments to protect the border is Schengen Agreement.
How do you explain the refusal of the European countries to accept Romania in the Schengen area? Because Romania is a border country. I understand that in Romania and in Bulgaria, these two countries Yes. are tackled. There are these questions on the table. I have to say that for the moment, we on European level, we have a lot to do to keep the current Schengen system like it is. You know that we have re-established border control between France and Germany, between Germany and Austria, between Sweden and Denmark. So there is a renationalizing of the border control all over Europe, and that is a very negative development. So I have to be very frank and have to say, first of all, we have to stabilize the general idea of Schengen and to win back the power of the idea of a Schengen agreement, of a free and open and borderless Europe. And then, if we have re-established this principle, then we can talk about an enlargement process. I have to underline that especially in Romania, I see a lot of efforts during the last years to fulfill the criteria, and it could be a solution, what is already discussed on the Home Affairs Minister level. It could be a solution to, as a first step, open the border control on the air, on the airports as a first step. I think this two-step approach could create a kind of trust. French deputies are speaking about the second Schengen agreement, Schengen II. What is the difference between Schengen I and Schengen II? That's, you have to talk to colleagues who are talking about Schengen II. It will be a decision of the level of European Union, not a French decision. Absolutely. That's why I don't see any need of a Schengen II. I don't see this. We have a Schengen idea. We have it's a beautiful, it's a great historic idea to break down the borders and the walls inside of the European Union. And we have to keep this approach. And when we talk about, from the French perspective, on the terror attacks now, if you want to create security in France, it's not the best way to renationalize the approach. The best way is to cooperate, to open, to think about how we can strengthen the cooperation between the authorities. Some of the terrorists came from Belgium, from Brussels, and they made attacks in Paris. So it's better that the operational services, the police organizations, are strongly forced to cooperate, to build common databases. That is much more better for the security of the people in the European Union than to reintroduce border control. In the Strasbourg session, the creation of a European Intelligence Agency came up. What is the Germany's perspective on the functioning of such an agency? For the long term, we can talk about such a European system, but I don't think we should be too visionary. We should really be very practical at the moment. And I give you an example. We have on national level in Romania, in Germany, in France, a national jihadist list. So people who are possibly dangerous, who didn't made any crime because then they would be in prison, but they are possibly dangerous. And we have the national list, but we have no European list. So the German authorities don't know who is probably dangerous in Poland or in Switzerland or in Austria and so on. That's why we have to strengthen the cooperation. We need such a European list of jihadists who are possibly dangerous for the people in the European Union. Only information exchange? To strengthen the exchange of information. Only this? That is the most important thing. More data. We agreed Friday on the principle of collecting all the PNR data, so the flight data. When we are traveling through Europe with flights, then we are collecting in the future for 6 months these flight data. The idea behind it is that we want to know when a jihadist is regularly traveling to Syria, for example, or to Afghanistan, then our authorities must know this, you see. That is why we're doing this. And that means more data for our authorities to fight against the terrorists, and a better exchange of this data. That is the European idea, that is the European contribution to a better fight against terrorists. And who will win, the French point of view or German point of view concerning the agency of information at the European level? Hopefully the European point of view, because that would be the best outcome at the end. I think it's simply logical to understand that to share information is the best answer. The jihadists, the terrorist scenery,
is already working on a global level, not even on a European level. They are working on a global level. And we are trying to answer this global challenge with national answers. That will not work. Mr. Weber, Britain's Prime Minister wishes to renegotiate Britain's status in the European Union. What are the main requests in this regard? David Cameron is asking for a better deal for Great Britain, and this contains a lot of subjects. For example, competitiveness, so to be competitive in a globalized economy. That the content is to ask for better regulation, so less bureaucracy, especially for small, medium enterprises. There are fields where my party, the EPP group in the European Parliament, is strongly in favor. We appreciate this very much. But I have to say there are problems as well. For example, he's asking for, let me say, limits for freedom of movement principle. And that, for example, when somebody is works in London, that he is for 4 years excluded from all the social benefits of Great Britain. And sorry, I cannot explain to a German worker who goes to London to work in a bank or something like this, that he has to pay in London taxes, he has to contribute to the national budget, but he is excluded in all the benefits. That is not acceptable. That's why we have to say to David Cameron and the Brits, okay, there are good points, we want to contribute, but there are limits as well. Do you believe the European Union is, so to say, too German? Perhaps that thinks Mr. Cameron? Well, I'm from Bavaria, that is a part of Germany, and I have to say that I can really 100% define what German approach means because we are very different in Germany. And if we would have a socialist government in Germany, the political approach would be a different one. So let's think Europe not in a way of national thinking. There are interests from national level, and the members of the European Parliament have to defend national interests, that's clear. But at the end, my experience, especially here in the Parliament of Europe, is that we are mainly voting on party political ideas, that a socialist or even a communist have different ideas than a Green or a Liberal or an EPP member here in this House. And that is normal for a parliament. That is the experience which we have also on national level. That is what we should think when we talk about Europe, not on national differentiation. We should really think on the party political differentiation. And the people decide about the composition in the parliament by voting in the elections. Mr. Weber, some weeks ago, the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker, declared we cannot allow our relations with Russia be dictated by Washington. What should we understood from this statement? Is there any political changes in the European approach? Well, I welcome the approach of Jean-Claude Juncker and the message behind this. We as Europeans, we have to be strong and convinced that we have a good approach. We don't have to follow only Washington, and we have to go our way. That does not mean that we have a new split or that we are controversial, but we have to convince what we think what is right, and we have to follow this approach. We are with our 507 million people in the European Union, the biggest market of this world. We are the most important economic power, we Europeans. So we don't have to follow anybody. We have to follow our European approach. And that means in the Russian thing that our line was always to avoid any kind of an escalation in Ukraine, military escalation. That's why Europe said very clearly no delivering of weapons to the Ukrainians. The Ukrainians were not happy about this message, but we told them we cannot compete with a military power like Russia, so we have to find a peaceful approach. It's not easy, but we have to find this. But on the other hand, if we avoid any kind of military escalation, we have to be clear that Russia broke a lot of rules with the Ukraine and Crimea approach, and that's why we implemented the economic sanctions. And there Europe was united. It was a big success of Europe, that we were united in the answer to Putin. And this works now. Putin has a lot of economic problems in Russia. That works. And hopefully we can bring him back to the negotiation table to find a solution for Ukraine. We have to ask him to force him to implement the Minsk agreement. What is the decision of Germany concerning the military intervention in Syria? Germany decided to go with France in that war? Yes.
because the attack in Paris was not an attack against France. It was an attack against our style of life in Europe, in all over Europe, about freedom, about going to theater, going to cinema, like in Bucharest, like in Berlin, like in Paris. So the people love our free style of our freedom principle. And the terrorists hate our life, hate how we live. And that's what we have to have in mind. And that's why we have to stand together. And sorry to say, but there is no chance to negotiate with the terrorists. There's no chance to sit on a table with the Islamic State and try to find a conclusion. There will be no way. It will be only the way who will win at the end. That will be the question. And that's why we have to stand together and fight for our values. That means together with the Arabic State, what we already discussed, but we have to do it together. And the Syrian case is not the only one. We have Mali, where Boko Haram in Africa is also destabilizing a whole region. And Germany will, for example, decide to send additional troops to Mali. So we as Europeans, we have to do our job to stabilize our neighborhood, because all the problems in our neighborhood, we see this with the migration and with the terror thing. All the problems in our neighborhood are not anymore far away. They are in Europe now, with the migrants and with the terror. And that's why we have to be active. Which are the priorities of EPP, your political group, for the next year? Well, the most important thing is for Europe internally is growth. We need jobs and economic growth for our people, especially for the young generation in the European Union. Good jobs for the young generation. That is our main objective and our main target for the next month. And then on the other things, we talked already about fight against terror, the question of migration, and what we have also to negotiate is the question of Great Britain. These are the topics which we have in front of us. So it will be an ambitious next year which we have to deal here on European level. And I hope we can also show to the people all over Europe, in Romania and in Germany and in France, that we are doing this with the idea to strengthen the European Union and at the end to contribute to a better life for each individual citizen. The Social Democrats from the European Parliament have supported a resolution demanding that multinational companies pay their taxes where they make their profits. When will be this resolution applied? Because is the risk to be applied? Never. Well, we in the European Parliament, I think we are strongly united in this approach. So it's not only a socialist, it's also from the EPP. But we have to respect the rules of Europe. And the European Union is not a state. It's a unity of free nations, of states like Romania. And we have the right on European level to decide on taxation, because that is a taxation question, only if everybody agrees. So there is unanimity needed in the Council to decide upon things. And I think all the people in Romania can imagine how difficult it is to find unanimity when you're talking about money, about taxation. It's not easy to find this approach. And that's why we have only limited possibilities to fight against this misuse of the current taxation system all over Europe. I would prefer to have the voting system on majority on European level. Then we could get these solutions much more easier implemented in the European Union. But for the moment, we have not a lot of possibilities to act there. In other fields, we are very powerful as European level, but in taxation, it's mainly a question for the member states. Mr. Weber, thank you very much. I thank you. La sfârșitul lunii trecute a avut loc conferința de final a proiectului Promotori pentru Democrație Europeană, derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, Asociația Pro-Democrația și Grupul Tineretului European pentru Schimbare. Cu acest prilej au fost trecute în revistă rezultatele obținute și experiența acumulată de tinerii participanți în legătură cu programele și acțiunile inițiate de Parlamentul European menite să sprijine tineretul în contextul socioeconomic actual. Prin intermediul proiectului Promotori pentru Democrație Europeană, Biroul de Informare al Parlamentului European în România și-a propus crearea unei rețele formate din 30 de tineri, membri activi ai unor organizații de tineret, care să devină în viitor factori de promovare a principiilor care stau la baza construcției europene. În prima fază, tinerii selectați de jurul organizatorilor au participat atât la cursuri de informare cu privire la funcționarea instituțiilor europene, cât și la unele dedicate dezvoltării competențelor necesare pentru transmiterea ulterioară a informațiilor în rândul colegilor acestora de generație.
În etapa următoare, participanții la proiect au organizat propriile acțiuni de comunicare la nivelul comunităților din care fac parte, pentru a contribui la o mai bună informare a tinerilor din țară cu privire la valorile democratice și beneficiile statutului de cetățean al Uniunii Europene, dar și în privința rolului sau modului de funcționare al legislativului european. În final, participanții la proiect au fost stimulați să imagineze modalități originale de antrenare a tinerilor în dezbateri pe tema rolului Parlamentului European și a contribuției pe care o poate avea tânăra generație în procesul decizional european și consolidarea valorilor democratice în Uniunea Europeană. Europarlamentarii români prezenți la conferință au salutat participarea tinerilor la acest proiect și au încurajat să urmărească în continuare programele și inițiativele Parlamentului European dedicate tinerilor. Uniunea Europeană este fiecare din dumneavoastră în parte. Nu există Uniunea Europeană fără noi. Că noi suntem cetățenii europeni. Noi fără Uniune putem să fim, nu mi-ar plăcea deloc, ca să fiu foarte sinceră, dar putem să fim, că noi existăm ca persoane fizice pe planeta asta, indiferent unde. Dar Uniunea Europeană fără noi, nu. Și atunci, eu cred că din perspectiva aceasta, trebuie să ne uităm la orice investiție, cuvântul, mă rog, poate e nefericit, dar cam asta e, la orice investiție pe care astăzi vrem să o facem, ca Uniune Europeană instituțional, vreau să zic, în tineri. Păi este firesc, pentru că, repet, sunteți cei care duceți mai departe acest proiect și toate temele, sincer, chiar nu cred că există temă în ziua de astăzi care să nu fie în egală măsură interesantă și importantă pentru o țară ca România sau pentru orice alt stat membru sau pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Conferința s-a încheiat cu prezentarea acțiunilor de comunicare organizate de tinerii promotori pentru democrație europeană. Monsieur Lamassoure, vous êtes le leader de la délégation française au Parlement européen et aussi le chef des taxes. Alors, vu la migration massive des derniers mois et la menace terroriste, considérez-vous qu'il sera opportun ou non d'élargir l'espace Schengen aujourd'hui? Oui, à tous les pays de l'Union qui en remplissent les conditions. Et la Roumanie? Et donc la Roumanie, dès que la Commission européenne estimera que les conditions sont remplies. Oui. Et moi, je souhaite que ça soit le plus vite possible. Je dois dire que je suis dans la politique européenne depuis maintenant un quart de siècle, ou même 30 ans. J'ai vu s'élargir l'Union européenne. J'ai négocié, il y a une vingtaine d'années, l'entrée des pays scandinaves et de l'Autriche dans l'Union européenne. Et je regarde les pays les uns après les autres. Et je suis assez admiratif de la Roumanie. Parce que la Roumanie a eu d'abord, a connu des années vraiment tragiques sous Ceausescu, sous la dictature communiste. Oui. J'étais ministre des Affaires européennes lorsque la Roumanie s'est libérée. Je suis allé chez vous, j'ai vu les enfants qui étaient dans les orphelinats. Et croyez-moi, c'est des images qu'on garde en mémoire toute sa vie. Et quand je vois les progrès qu'a fait la Roumanie, le courage du peuple roumain et des gouvernements roumains qui étaient en charge, après la crise économique et la crise financière, pour faire les sacrifices nécessaires, qui ont été énormes, et pour retrouver aujourd'hui les finances publiques en meilleure forme, l'expansion économique et la création d'emplois, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait le peuple roumain. Et donc, je souhaite que sur cette dimension très importante qui est la libre circulation des personnes, la Roumanie soit en mesure d'en bénéficier aussi le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Nous connaissons bien ici à Bruxelles, au Parlement européen, le nouveau Premier ministre, Dacian Cioloș, qui est un ami personnel, pour qui nous avons beaucoup d'admiration. Et nous espérons que ce gouvernement, qui est évidemment un gouvernement transitoire, mais sera en mesure de faire avancer encore la Roumanie. Combien de temps peut-on encore ajourner l'adhésion de la Roumanie? Je ne peux pas vous répondre, parce que ça dépend de l'ensemble du contexte et de la manière dont l'Union européenne est capable de résoudre les problèmes migratoires immédiats.
mais je souhaite que ça soit le plus vite possible. Monsieur Lamassoure, de quelle manière les attaques terroristes de Paris vont-elles influencer la politique européenne dans le domaine de l'immigration? C'est un problème différent en réalité. C'est un problème différent parce que qui étaient les terroristes de Paris? Des Français, des citoyens français. Alors, certains sont allés en Syrie. Eh ben, au total, c'est les Français. Et il y a là un problème redoutable pour beaucoup de pays européens. Et dans le cas de la France, c'est un grave échec national. Nous n'avons pas su intégrer véritablement la communauté d'origine musulmane ou actuellement musulmane parmi le peuple français. Cette communauté a des origines historiques. L'Afrique du Nord, l'Algérie essentiellement, le Maroc, la Tunisie, une partie de l'Afrique qu'on appelait à l'époque l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, étaient colonies françaises. Et ces Français, ces citoyens français sont les fils ou les petits-fils de ceux que nous avions colonisés. Et on pouvait penser qu'un demi-siècle après la décolonisation, la deuxième ou la troisième génération se sentait complètement français, comme aux États-Unis, un Irlandais ou un Allemand ou un Italien, un Français ou un Roumain, à la deuxième génération, se sent complètement citoyen américain. Ça n'est pas le cas. C'est un problème que rencontrent d'autres pays européens. Les Allemands ont ce problème avec leur communauté d'origine turque. Mais les relations historiques entre l'Allemagne et cette communauté turque et la Turquie sont très différentes de ce qu'ont été les relations historiques de la France et l'Algérie. De la même manière, on découvre aujourd'hui qu'en Suède, alors que la Suède est de loin le pays le plus ouvert à l'immigration et notamment aux demandeurs d'asile politique, les musulmans qui vivent en Suède, qui viennent du Kosovar, qui viennent d'Albanie, qui peuvent venir d'Afghanistan, ne sont pas intégrés à la population suédoise et vivent aussi dans des ghettos. Alors, la relation de la Suède avec l'Afghanistan ou l'Albanie n'a pas du tout été la même que celle de la France et de l'Algérie, mais le résultat est comparable. Et donc, chacun de nous doit réinventer sa communauté nationale, son identité nationale. C'est l'échec du modèle du multiculturalisme? Je ne sais pas s'il faut appeler ce modèle multiculturalisme. En tout cas, c'est l'échec du peuple français d'intégrer ses récents citoyens. Et c'est la même difficulté qu'on rencontre dans d'autres pays. On peut dire la même chose de l'Espagne, on peut dire la même chose de l'Allemagne, du Danemark. C'est un échec européen, pas français. Non, non. Pour le coup, les insuffisances de Schengen, c'est un échec européen. C'est notre faute à nous tous. L'échec, ce qui se passe dans les banlieues françaises, ce n'est pas la faute de l'Europe. Ça ne se décidera pas à Bruxelles. Ça doit se décider à Paris. S'il y a des problèmes en Suède liés à la mauvaise intégration des musulmans de Suède, ça doit se décider à Stockholm. Et donc, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que face aux grands défis que représente le nationalisme russe, la guerre au Moyen-Orient, cet exode migratoire qui a bouleversé tout le monde, le terrorisme, nous devons apporter des réponses communes européennes. Mais en même temps, dans beaucoup de pays, nous devons réinventer l'identité nationale correspondant au XXIe siècle. Nous avons besoin en France, vieille nation, vieille république, qui dans son passé a accueilli des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'étrangers qui sont aujourd'hui de bons Français, mais nous devons réinventer l'identité française du XXIe siècle. Je vous propose de changer le sujet. Le Parlement européen demande que l'échange d'informations entre les pays européens soit intensifié et qu'il y ait plus de coordination. Pourquoi la France soutient la création d'une agence européenne de renseignement? C'est la suite logique et inévitable à partir du moment où nous avons supprimé les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est un autre exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure.
nous savons depuis maintenant 1995 que s'appliquent les accords de Schengen, que circule librement dans l'espace Schengen tout le monde, c'est-à-dire les citoyens honnêtes, mais aussi les citoyens malhonnêtes, mais aussi les trafiquants, mais aussi les terroristes. Par contre, les policiers et les juges s'arrêtent toujours aux frontières nationales. Donc, les frontières n'existent plus pour les malfaiteurs, mais elles existent pour les policiers et les juges. C'est une situation qui ne peut pas durer. Et de la même manière que les États-Unis, dans les années 1930, lorsqu'ils ont été confrontés au très grand banditisme lié au trafic d'alcool dans la période de prohibition, on a vu ça dans de nombreux films américains, ont créé le FBI, c'est-à-dire une véritable police fédérale. Nous avons besoin de l'équivalent d'un FBI européen. On lui donnera un autre nom. Mais il est clair que si nous restons dans une situation dans laquelle chaque police nationale garde ses informations, garde sa liste de suspects, sans communiquer avec les autres, alors il y a parfois des accords entre deux pays qui ont des relations historiques, traditionnelles, mais sans qu'il y ait une communication dans l'ensemble de l'espace, où encore une fois tous les malfaiteurs, et notamment les terroristes, circulent librement, nous serons complètement inefficaces. Et donc je souhaite que dans un délai aussi bref que possible, et la Commission européenne y travaille, va nous faire des propositions, nous ayons à la fois des gardes-frontières européens pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Il ne faut pas simplement qu'il y ait des Grecs pour protéger la frontière qui n'est pas simplement la frontière de la Grèce, mais qui est la frontière de l'Union européenne, ou des Italiens à Lampedusa qui sont sur une frontière qui n'est pas simplement la frontière de l'Italie, mais qui est aussi la frontière de l'Union européenne. Il faut aussi qu'il y ait des Français, des Allemands, des Espagnols, etc. Et puis, que l'on crée aussi une police fédérale et du coup, d'ailleurs, une justice fédérale européenne. Le traité européen, le traité de Lisbonne prévoit la possibilité de créer ce qu'on appelle un parquet européen. Je crois que le moment est venu de créer aussi un parquet européen. S'il y a pouvoir de police, il faut que la police soit contrôlée par la justice. Si c'est une police européenne, il faut une justice européenne. Et il faudra naturellement un contrôle politique parlementaire. Le Parlement européen est là pour ça. L'Allemagne a rejeté la mise en place d'une agence européenne de renseignement. Nous sommes en face d'un conflit franco-allemand. Ce n'est pas un conflit, c'est une divergence d'opinion. Ça arrive constamment. Sur ce sujet, je crois que nos amis allemands ont tort. Et donc, quand on est en désaccord avec nos amis allemands, il faut leur dire très nettement. Encore une fois, nous ne pouvons pas vivre, assurer la sécurité des 500 millions de citoyens européens dans un espace où les malfaiteurs circulent librement, mais où les policiers et les magistrats continuent de se heurter à des barrières, à des frontières. Donc, nous avons besoin de mettre ensemble toutes nos informations, de coordonner l'action de nos polices, et naturellement sous le contrôle d'une magistrature. Donc c'est un sujet sur lequel nous convaincrons nos amis allemands. Hier, Martin Schulz, à l'occasion d'une interview dans Die Welt, a dit « Personne ne peut dire si l'Union européenne va exister dans sa forme actuelle à l'avenir de 10 années. Si nous voulons exister, alors nous devons nous battre dur pour elle. » Vous êtes d'accord avec M. Schulz? M. Schulz joue le rôle de Cassandra? Il y a une petite ambiguïté dans sa formule, oui. Parce que dit comme ça a l'air très pessimiste. Oui. Dans 10 ans, on est mort. Bon. L'ambiguïté, c'est sous sa forme actuelle. Et là, alors je réponds catégoriquement oui. Dans 10 ans, l'Union européenne n'existera pas sous sa forme actuelle. Parce que sa forme actuelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous savons faire des lois communes. Nous sommes ici au Parlement européen. J'ai siégé à l'Assemblée nationale française, je connais bien beaucoup de parlements nationaux, je ne connais pas le Parlement roumain, mais ce Parlement est un des parlements les plus efficaces que je connaisse. Alors, efficace, ça ne veut pas dire que toutes les lois que nous votons sont de bonnes lois, mais la machine à fabriquer des lois fonctionne bien.
Par contre, l'expérience montre que lorsque nous avons affaire à des situations d'urgence, à des situations de crise, à de graves problèmes politiques, soit à l'intérieur de l'Union, par exemple, la crise financière et monétaire, soit venant de l'extérieur, l'Ukraine et la Russie, le Moyen-Orient, le terrorisme, les migrations, les problèmes ou les opportunités offertes par l'économie numérique, etc., le processus de décision de l'Union européenne est beaucoup trop lent, beaucoup trop chaotique. Il a fallu 20 conseils européens sur 2 ans et demi pour régler le problème monétaire et financier. Sur le problème migratoire, nous n'en sommes qu'à 5 conseils européens et c'est toujours pas réglé. Le terrorisme, le Conseil européen a pris les premières décisions, un premier plan d'action après le 11 septembre de New York, en 2001, il y a 14 ans. Et un certain nombre de décisions qu'on a prises il y a 14 ans ne sont toujours pas appliquées. Elles vont l'être parce qu'entre-temps, il y a eu une nouvelle tragédie. Il y en a eu à Madrid, il y en a eu à Londres, il y en a eu à Paris, il y en a eu à Copenhague. Et là, nous devons changer cela. Nous devons changer le mode de décision de l'Union européenne sur les grands problèmes politiques, de façon à pouvoir prévenir les crises avant qu'elles se produisent. Toutes les crises que je viens d'évoquer, on savait qu'elles auraient lieu un jour, mais on n'a rien fait pour les empêcher. Et quand les crises ont lieu, on ne peut pas tout prévoir, traiter ces crises. Est-ce que nous serons capables de le faire à 28 ? Est-ce que, au moins dans un premier temps, il faudra essayer à quelques pays qui veulent avancer ensemble pour traiter ensemble ces problèmes de manière plus efficace et plus rapide? Je n'en sais rien, mais il faudra poser la question. Et je souhaite que la France, avec l'Allemagne et les autres pays fondateurs, prennent des initiatives dans ce sens, en disant, voilà, sur une politique commune migratoire, sur une politique commune de la défense, nous avons besoin désormais d'avoir une action commune européenne. Quels sont ceux des 28 qui sont prêts à nous suivre? Si c'est les 28, tant mieux. S'il n'y en a que 14 ou 15, ben on commencera avec ces 14 ou 15. Et je souhaite naturellement que la France soit en mesure de le proposer avec d'autres et que la Roumanie fasse partie de ces pionniers, si je puis dire. Mais en effet, dans 10 ans, ou bien l'Union européenne est capable de ce progrès, ou bien j'ai peur qu'on assiste à une marche arrière. Qui décide vraiment ici à Bruxelles? Ce sont les pays ou ce sont des personnes? Sur ces grandes questions, ceux qui décident, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, quand on dit, on le dit trop souvent en France, c'est la faute à Bruxelles. Bruxelles est incapable. Non. C'est la faute au président de la République française, qui siège au Conseil européen. Pour les Allemands, c'est la faute de la chancelière allemande, qui siège au Conseil européen, et qui n'ont pas été capables, jusqu'à présent, de prendre ensemble les bonnes décisions. Et quand on évoquait tout à l'heure la citation du président Schulz, dans 10 ans, l'Europe devrait être différente de ce qu'elle est aujourd'hui, il faut que dans 10 ans, les décisions européennes soient véritablement prises par des autorités européennes dans l'intérêt de l'Europe et non plus confisquées par les dirigeants nationaux. Parce que si c'est uniquement les dirigeants nationaux, le club des dirigeants nationaux autour de la table, chacun ne pense qu'à l'intérêt de son pays, ce qui est d'ailleurs normal, puisque chacun n'a de compte à rendre qu'aux citoyens de son pays. À la fin de son mandat, le président de la République française, s'il se représente, c'est les Français qui vont le juger, et qui vont le juger sur la manière dont il aura défendu les intérêts de la France, et non pas sur la manière dont il aura promu, défendu appliqué l'intérêt européen, qui dans certains cas ne reflète pas complètement l'intérêt de la France. Monsieur Lamassoure, une dernière question. J'ai vu les résultats du parti d'extrême droite de Mme Le Pen aux élections régionales de la France. Selon les analystes, ils auront 30% de la puissance régionale. Qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne ces résultats? Comment les résultats vont changer la position de la France au milieu de l'Union européenne? Ça ne changera pas la position française
mais je crains que ça affaiblisse la France et la voix de la France en Europe. Malheureusement, en effet, le Front National est aujourd'hui en France le parti qui recueille le plus de voix. Et nous avons maintenant en France un jeu dominé par 3 partis politiques. Jusqu'à présent, il y avait 2 partis politiques qui alternaient au pouvoir. Notre parti de centre-droit, Parti populaire européen, et les socialistes. Et maintenant, il y a le Front National. Le Front National est un parti extrémiste qui est d'origine d'extrême droite, mais dont le programme économique est d'extrême gauche, quasiment communiste. C'est-à-dire qu'ils sont en faveur de la nationalisation de toutes les banques, des grandes entreprises, du protectionnisme, de la sortie de l'euro, de la sortie de l'Union européenne. C'est un parti qui, comme cela se voit malheureusement dans beaucoup d'autres pays européens, a su rassembler tous ceux qui étaient les victimes de la crise économique, des réformes faites, et qui se sentaient, craignaient que l'identité nationale soit en danger à cause de la mondialisation, à cause de l'ouverture sur le monde, à cause aussi du nombre des migrants et des problèmes tels que ceux que j'évoquais, de la mauvaise intégration de la communauté musulmane en France. Ça ne changera pas le cap de la politique française parce que 2 Français sur 3 restent fondamentalement attachés aux grandes valeurs historiques de la République française, valeurs démocratiques et à l'orientation générale pro-européenne de la France, aussi bien au Parti socialiste que dans notre parti politique de centre-droit. Mais ça affaiblit clairement les autorités françaises. Au Parlement européen, le Front National a réussi à faire élire 24 députés européens, ce qui fait que la France est représentée au Parlement européen par 1/3 de députés du Front National. Il ne nous empêche pas de prendre des décisions au Parlement européen. Nous pouvons avoir des majorités sans eux. Mais il est clair que la voix française est moins bien défendue, que du coup les intérêts français sont moins bien défendus. Bon, ça, l'inconvénient est simplement pour la France. Mais ce qui est gênant pour l'Europe, c'est que du coup, la vision française, qui est la vision d'origine du projet européen, d'union politique européenne, est défendue moins fortement, à voix moins haute. Alors qu'est-ce que nous allons faire en France? Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, bien entendu. C'est préparer nos prochaines élections générales. C'est dans 18 mois, au printemps 2017, de manière à ce que la France ait clairement une majorité que nous souhaitons, que je souhaite pour ce qui me concerne, de droite et du centre, avec un président de la République qui ait une légitimité politique suffisante pour redonner une impulsion forte, non seulement à la politique européenne, mais au projet européen. Nous avons besoin d'inventer un modèle politique original pour le XXIe siècle qui arrive à rendre compatible, à combiner l'unité d'action dont nous avons besoin pour faire face aux grandes crises dont nous avons parlé, et la diversité, les souverainetés nationales, les indépendances nationales différentes. Le peuple roumain est attaché à son indépendance et à son identité roumaine. Le peuple français est attaché pour les mêmes raisons à son indépendance et à son identité. Nous ne voulons pas disparaître dans un super-État européen. Mais nous avons besoin d'un certain nombre de règles de vie en commun commune et d'être unis face à nos grands concurrents, ou parfois nos grands adversaires, vis-à-vis du monde extérieur. Voilà. Et ça, l'Europe ne peut achever de se construire que si la France est parmi les tout premiers, au premier rang, avec d'autres, bien entendu, pour faire avancer le projet. Et ce qui s'est perdu ces dernières années, dans une période où nous avons été affaiblis par les crises et où la France a été affaiblie, y compris quand nous étions, nous, au pouvoir, la droite. La France est affaiblie économiquement et politiquement. C'est ce sens du projet européen qui s'est perdu. Il faut qu'on ranime le projet européen et qu'on relance le projet européen. Monsieur Lamarture, je vous remercie et je vous souhaite bon succès aux élections. Merci beaucoup.